Our Bible, Revelations chapter 20, verse 1 and 6. So this evening, I'm going to teach about the Millennium Kingdom. So, itong nakita din rin, the church age today is belong to sa church age, and then we are waiting for the rapture, and then after the rapture, the judgment seat of Christ. God will give us reward. No, that's only for the saved nga mga tao. No, mo dawat ang reward ito sa langit. And then there's a marriage of the Lamb. Then while diri sa kalibutan, doon ay 7 years tribulation. So 7 years nga grabe nga kasakitan. 3.5 years okay pa, and then 3.5 years grabe nga kasakitan sa kalibutan. O after sa 7 years, anong kama na? 7 years tribulation, okay. And then, mubalik ta, dito ta sa kawanangan, no? Mutabo ta sa Ginoo, pag humana to dito 7 years, mubalik ta din og dunay Battle of Armageddon sa Zechariah chapter 14, Revelation 19:17 to 21, nga ang Israel sulungon siya sa tibuok nasod, og si Jesus Christ na pag-abot nato si Jesus Christ ang muluwas nila. And after that, doon na tayo dili na dayon ta sa Millennium Kingdom. 1,000 years. Okay, so are you following? So review na rin nato ni, no? Now, humanta dito sa rapture, adunay judgment seat of Christ, and then marriage of the Lamb. After 7 years, mubalik ta diri sa kalibutan, og muhari si Kristo sa kalibutan for 1,000 years. So, atong basahon sa Revelation chapter 20 verse 1 and 6. And then moadto ta sa Zechariah chapter 14 verse 9. Revelation chapter 20 verse 1, and I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand. And he laid hold on the dragon, an old serpent, which is the devil, and Satan, and bound him 1,000 years, and cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the 1,000 years should be fulfilled, and after that he must be loosed a little season. And so thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them, and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon the foreheads or their hands, and they live and reign with Christ 1,000 years. But the rest of the dead live not again until 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Blessed are the holy is he that hath part of the first resurrection. On such the second death hath no power, but he shall be praised of God and Christ, and shall reign with him 1,000 years. Now turn your Bible once again, Zechariah chapter 14, verse number 9. Zechariah 14:9. And the Lord shall be king over the earth, and the Lord shall be king over all the earth. In that day shall there be one Lord, and his name one. Okay, let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa imong pagtugot kanamo, Ginoo, na makapangalaga di kanimo. Salamat, Lord, for this privilege that I can share, Lord, sa future nga gisulti sa Bible. Lord, help me. Ginoo, ang imong pulong, o tabangi ako, wala ako'y mahimo, Lord, and bless your people. Tanan akong gipangayo. In Jesus' name I pray. Amen. Okay. So,
The millennium kingdom is 1,000-year reign of Christ on earth. So, human sa rapture, doon na tayo 7 years tribulation, right? After sa 7 years, si Christ o kita nga mga magtotoo, the believers, mukuyog ta ni Christ, bubalik ta sa kalibutan. And then, we will reign with Christ for 1,000 years. Now, diri nato makita ang perfect government sa tibuok kalibutan. Now, point number 1, the millennium kingdom will be established by Christ. So, ang millennium kingdom, millennium means 1,000. You're following? 1,000 years. And in Revelation 20, verse 4, and I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them, and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Christ. So, sa tribulation, daghan pang mga tao na dili mo simba no sa yawa o sila pagapatyon, daghan pang maluwas, and for the word of God which not worship the beast, neither his image, neither had received a mark upon their foreheads, on their hands, and they live and reign with Christ 1,000 years. So we believe, ang uban nga mga Baptist nagtuo sila nga mausab ang paagi sa kaluwasan sa tribulation, but we don't believe that. We believe even in tribulation, salvation is always by grace. It's a gift of God. But mga igsoon ko sa Ginoo, during this time, ang luwas, dili gyud sila magpatatak. Doon na may mga tao nga wala gyud masave. Dili sila madala sa rapture. Pero we believe nga bisan pa doon ay mga tao nga wa madala sa rapture during sa tribulation, maluwas sila. No, dili sila, willing sila nga magpakamatay diyan ni Kristo because they have faith in Christ. Muna daghan kayong mga debate karon even Baptist because dili kayo ta magkauyo niini after sa kaluwasan numan sa rapture. Kay doon na pa'y mga tao paghihapon nga nabilin o nagisulti dire nga doon ay mga tao nga they are beheaded for the witness of Jesus and the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark, and but the foreheads in their hand, and they live and reign with Christ 1,000 years. No, say? Klaro kayo, nga doon na pa'y mga tao nga mukuyog ni Christ because they stand, they got saved. Now, the millennium kingdom will establish ni Kristo. Si Kristo ang maghari sa tibuok kalibutan. Now, this kingdom does not begin with human power or earthly wisdom. It is established by authority of the Lord Jesus Christ. Literally, Christ is the rightful king. Sa millennium kingdom, diri sa kalibutan. In the millennium kingdom, Christ is the rightful king. Jesus is not only a savior, but is our King of kings and Lord of lords in our life. So, siya ang magbuot sa atong kinabuhi. Amen? We need to find the will of God. Kaysa mo'y atong hari. Kung siya ang imong gihimong hari sa imong kinabuhi, atong pangitaon unsay kabubuton sa Ginoo, because God, His will is pinaka the best of your life. Some people, maybe you think that ikaw mo you're working hard because maybe the will of God is not the best for you. You're wrong. God is all-knowing God. So we need to follow His will.
He is rightful king. He is our king and Lord of lords. In Revelation 19, verse 16, and he had on his vesture, on his thigh, a name written, King of Kings and Lord of Lords. Okay, by the way, kung ang inyong gituhuan nga lahi ang kaluwasan sa tribulation, dili na ta mag-away ana. Ha? Amen? Because some Baptists they believe nga daghang kong mga kaistorya nga pastor, ingon sila ang kaluwasan kuno sa tribulation by works now. Ingon pa ng uban dili oy di man mausab. It's only by faith in Christ. Pero kan nagsulti diha nga patyon sila, they are beheaded because they don't worship the beast. So, because of their faith, tungod sa ilang pagtuo, kaya nila magpaputol sa liog. Dili gid sila mo compromise. Because salvation is by faith alone. It is the gift of God. Amen? Okay, so, kung tapad mo diya, lahi mo doktrina, di lang mo mag-away. Ha? Amen? Pero para sa ako, masayon tuhuan nga ang kaluwasan yapon ani by faith. Sa diha nga ang lang kaluwasan by faith, mao na hinungdan nga dili gid sila magpamarka. Right? Because of the grace of God. Parehaga po nato karon. Pero kung lahi gud ang inyo ha, na inyo ha sad na, di lang ta mag-away ha. Kay basi pag humana kog tudlo ani may split ang simbahan. Di nato na awayan, no? Anang mga gagmay butang. Okay, basta luwas ta. Amen? Now, Christ will reign with authority. Letter B. Sa millennial kingdom, si Kristo mo hari with authority. Doon na siya'y autoridad sa kalibutan. Karon kung mayingong ka nga papaila-ila ka sa pulis, mayingong ka nga magwali ko sir, paminaw mo. Anong magwali man ka? Na kay autoridad, insa nga akong authority tuwa ni Kristo, di mo tuon nimo. Di ba? Pwede ba mo ato ka sulod sa police station niya? Inoon, salamat sa atong mga pulis nga pawalihon ta. Amen? Pero dili pwede nga magamit kag autoridad kay na ako'y authority ni Christ. Dili tatuan. Dapat sila muuyon. Sige, wali mo diri. Pero during this time, ang paghari ni Kristo, doon na say authority. Sa Millennium Kingdom, si Kristo muhari with authority. During this time, si Kristo doon ay autoridad sa tibuok kalibutan. Ang tibuok kalibutan doon ay nindot kaayo nga gobyerno. Amen? Our hope is not in the kingdom of this world. Ang atong paglaom, not in this world. This world has no hope. The hope of this world is the Lord Jesus Christ. But during this time, the world will mohari si Kristo. Oh God, we must work for God's kingdom. Every unsaved, if we share the gospel to them, they're going to be, pwede siya mukuyog nato. Mga katawhan, mahimo siyang kaanakan sa Diyos kung mudawat sila ni Kristo. And then, number 2, the Millennium Kingdom will be the time when Satan is bound. Sa Millennium Kingdom, ano sa kinang Millennium Kingdom? 1,000 years. Kano sa na mahitabo? Human sa 7 years tribulation. Church age, then rapture, right? Karon parta sa church age. We don't know when the Lord Jesus Christ comes. But we are sure that His coming is very soon. Maybe tonight, maybe this Sunday. Muna atong sigurohon, you must be sure about your salvation. Are you saved? Maybe yung pastor, baptist man ko, luwas na siguro ko. I believe not all Baptists are saved. To be a Baptist, it is not
your assurance that you are saved. Because baptism cannot save you. But the Lord Jesus Christ, mo ning imong ipangutana sa kaugalingon nimo, when and where I accepted the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. I asked Brother Moses to give a testimony, and he told us when he got saved. Kamo, siguro na mo naluwas? Ha? Kung wala ganing mo maluwas, bata nasipyat gyud mo ba? Ako ganing pastor ko, magunahuna, mga ko usahay. Kaluwas gika ko, no? Basta, panahon sa rapture, tinudan lang yun pagdawat ng Ginoo. Human sa rapture, sa tribulation. Pero pait na kayang imong kabutang. Pero karon ato ning siguruhon. Now, humana na, rapture, 7 years tribulation, tagaan-taganti dito sa langit, marriage of the Lamb, and Christ will be back, mubalik siya, kuyog na kanato. E og diri sa kalibutan, dunay kagubot sulungon sa mga tibuok country ang Israel, and the Lord Jesus Christ, mo'y pag-abot ni Christ, luwason ang Israel. Now, one of the great events of the future is the binding of Satan. Gapuson ang yawa in Revelation chapter 20 verse 2. And it shall hold on the dragon, that the old serpent, which is the devil, and Satan bound him 1,000 years. Are you following? Sunod ba mo? Nakuha ba mo? So karon, church age, rapture, dito sa taas, kanang 7 years, doon ay judgment seat of Christ, marriage of the Lamb. Uman sa 7 years, balik ta sa kalibutan. Diya dahil magsugod ang millennium kingdom na si Kristo mohari. Okay. So, in Revelation 20 verse 2, and he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the devil, and Satan bound him 1,000 years. Usa ka libo ka tuig prisuhon ang yawa. Ibutang siya sa bottomless pit. In Revelation chapter 9 verse 1. And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth, and him was given the key of the bottomless pit. Letter A, Satan will be restrained. One of the great events of the future is the binding of Satan, ang pinaka-atnawa. Prisohon ng yawa. Karon nakayawa na to, kay ang yawa na ang yawa. Muna nagama Kristohanon mag-away because of Satan. He wants you to fight one another. Because kung mag-away mo, ma-discourage mo sa inyong pagka-Kristohanon. Kasi nagbutang ninyo evil thought in your mind, it's the devil. Right? Maybe this evening, daghan kayong mga gibutang sa yawa nimo nga mga evil thought, or what kind of, thinking ang imong gihuna-huna karon, so that you cannot listen, you cannot focus the Word of God. Young people, do not listen to the devil. When there is preaching of the Word of God, you must listen. Amen? We need the Word of God. Now, this time, the devil will be bound. Gapuson siya. Now, nindot no kung wala na yawa. Kay anakayawa gyud kayong kanang tungod sa yawa na gubot gyud ang kalibutan. Ang yawa dili makita, bits is working hard day and night. Aron ma-discourage ka. Aron maluya ka sa pag-alagad sa Ginoo. Now, evil will be limited. Nga naman, because, letter B, evil will be limited. Why? Kaya wala yawa. The praise of the world will experience a righteous role unlike anything it has known before. In the time of Millennium Kingdom, there is no devil, there is no Satan. Nga mo samok nato. Number 3, the Millennium Kingdom will be the kingdom of righteousness.
Nindot kayo ang kalibutan ni ini. Walay corrupt nga official. There's no corrupt governors. There's no corrupt mayors. There's no corrupt senators. There's no corrupt congressmen. Ingon sila karon, if you want to be a billionaire, kandidato ka pagka-congressman. Bilyonaryo ka. Grabe, no? Pero ani nga time, walay corrupt nga opisyal. Usa na ray gobyerno sa tibuok kalibutan. Ang presidente, ang hari sa tibuok kalibutan is the Lord Jesus Christ. Is a righteous king, a righteous God. Isaiah 11:4, but the righteous shall judge the poor and reprove with iniquity for the meek of the earth, and he shall smite the earth with rod and his mouth, and with the breath of his lips shall be slay the wicked. But with the righteousness shall judge the poor. Christ's reign will be marked by justice, holiness, and truth. Karon, kung pobre ka, ay, pildi kas kaso. Mabayaran ng judge, mabayaran ng abogado. Kung imong ingon pa si Pastor Ramon, na kuno'y abogado, ingon siya, ako'y laban nimo. Kung mapildi ka, ako'y papriso. Grabe ang abogado, ano? Isa ang pag-in-English, ana? Isa kung mapildi ka, ako'y papriso. I'm sorry, brother, because I'm speaking in tongues. So, ingon tong kliyente. Ingon kliyente. Sige, Tony, ikaw na akong abogado, isa. Ayaw sa karon kay bago pa ko nakagawas. Pero kani nga panahon na ni, there's no unrighteous judge. Right? Sa Millennium Kingdom. No? Literally, a righteous judgment will be given. There will be no bribery, corruption, injustice, and his role during this time. Let there be the poor and meek will be defended. Christ will rule with holiness and divine authority. There is no injustice during this time. The coming kingdom reminds us to live righteously now because we serve a righteous king. So karon mag-practice na tag tinarong. Amen? Kay abot ang panahon, mapuyo ta sa kalibutan nga wala na yun yay kanang mga corrupt official. All officials are righteous. And they are, ruled by the righteous king. And it is Jesus Christ. Number 4, the millennial kingdom will be kingdom of peace. Diba? Ama ni pakita be? Mura na? Katong nindot ng kalibutan ba? Wow! Kita mo na? That's the picture of the world sa millennial kingdom. And Isaiah chapter 11 verse 6, the wolf also, Isaiah 11:6, the wolf also shall dwell with the lamb. Dili gina magkausa na sila because the wolf, he will eat the lamb. Dili gina pwede ka nang magkuang kang kanding, ibutang nimo diya sa sulod sa layon, patay ginang kanding. And the leopard shall lie down with a kid. Pero karon panahon na, Usay, manglaag mi ni Jima, mo ato mi sa kanang mga safari. Gagmay pala ng GR si Am-Am, nay kanang itoy ba na? Usay ngalan na. kanang tiger nga itoy. Cub. Pero dako kayo Itoy tuod pero dako. Laugan nila, anaon ni mong bibiro ni ko, ayaw gin mong apil-apil na kasi ko kitang YouTube na nga, gipaak ang bata. Ito na, pero kuyaw na. Masuko pala na ni mong panghaton ka na. Naperting dakua. Pero during this time,
pagkuyog na ang bata. And the cow and the young lion and the fatling together, and the little child shall lead them. The wolf also shall dwell with the lamb. Ang mga carnivorous nga mga hayop, dili na mo kaon sila og mga ingonayana, mubalik sila kaon og grass. During sa panahon nga wa pa makasala si Adan og si Iba. Wow! Kung saka ko ang kalibutan ng atong mangga, dili na wala na mo mga insekto nga mo kaon sa mangga, mo daot sa kamatis. Perting ninduta ang kalibutan. Wala na'y gutom, pwede na ta, di na ta magtrabaho mo. Akaron, nasigog, sometimes I'm very observant about, the plant and the grass. Do you notice na kung magtanom ta, ang sagbot, mukusog og tubo, ang atong gitanom, makubiran, dili mamunga. Ang sagbot noon mo'y mudagan because of the curse of God sa mga tao. Kaya nakasalat na sa Diyos and the nature itself, dili mo dapig ka na to. Because we are sinning against God. But during this time, mubalik na ang kalibutan nga ang saging dili na bagdukon. Sana bagduk, no? Bagdukon ang saging. Pagkanindot sa kalibutan. Pakita itong picture. Dali, apo kayo. Pakita sa, naraday. Tiyaw mo na, magdula kang buaya. Musakay sa leon. Pero kung wala ka maluwas, dito ka sa impyerno. Nindot kayo ang desire sa Ginoo sa tao. Wow! Muna papasalamat na sa Ginoo nga ang tao, grabe ang iyang plano sa tao. Iyatang ipakamatyan sa cross kay God is very excited. And during this time, mo enjoy kauban sa Ginoo to our righteous God. Maybe in Kenya, you have many lion in Kenya? Do you have lion in your house? Say. Ito mi sa Kenya, nalubong mi nalubong sa lapok. Before nalubong sa lapok ang among sakinan, kakita mi lion. Ingon si Pastor Gilbert, don't worry. Kay niwang kayo, niwang. Kaya ang mga lion sa wild, niwang. Iko malubong kay ni dili ko mugawas. Kanira gid sila diri mga lokal akong patukluron. Kay mataranta pa lang ko og kagawas ko napatay tas lion. Say, nindot kayo? Pagka nindot kayo sa kalibutan, I'm excited. Maabot ang Millennium Kingdom. No? Nga muhari ta sa kalibutan kuyog ni Christ. Okay? Peace among nations. Wars and oppression will never experience this time. There's no wars. There's no oppression. Wala na'y silingan mga away. Peace in creation. Isaiah described harmony even in nature. Wala na'y disasters, kalibutan. Wala na'y bagyo, linog nga ato mga tagamtaman. True peace comes only when Christ is honored and obeyed. We cannot create lasting peace without Christ. Amen? The world needs the role of the Prince of Peace. Inigbalik ni Jesus Christ, inigkuyog nato siya, wow, kanindot sa kalibutan. No, and then, number 5, the Millennium Kingdom will be the time of worship. Now, ang Millennium Kingdom, time of worship na. Wala na, hindi mo simba. Zechariah 49, and the Lord shall be king over the earth. In the day shall be one Lord, and His name one. Usa na lay simbahan. Wala na yung mga kulto nga simbahan. And the Lord shall be king over the earth. Tanang tao musimba kada Domingo. Why na trabaho kada Domingo. Bisag asa kalingi. Pag Domingo, magsimba na tanang tao. Karon mga Kristohanon, anad-anad na tagsimba kada Domingo. Amen? Siguro kung doon na kung saka, prisuhon siguro di mo simba. No, multahan siguro dili ka mo simba. Kay ani nga panahon na ang tibok kalibutan magsimba na.
Usa karon, ato na ning praktison. Amen? Basta sa Domingo, sa Ginoo na. The earth will recognize the Lord's authority. Mga Kristohano, no? Nagsaad ang Ginoo nga iyatang ibalik. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Maybe because of money, maybe because of gain, because of big salary, you are not in the church during Sunday. The Bible said, the Lord Jesus Christ, He promises, tanang butang iyang idugang nato. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, money, what else? Big salary, gain, shall be added unto you. Now, the Word of God is very clear about that. Ayaw ninyo gulatang abunalan mo sa Ginoo. Ha? O sa mga Kristohanon, manawag na ko, Pastor, unsaon man ni Pastor, Domingo man, iko Brad, gaampo lagi ko nimo. I don't want na mag-una ko ninyo. I want that God will speak to your heart. Amen? You need faith to the Lord, but I will tell you this. If you have faith in God, you will see the miracles of God in your life. How about when kung ang widow woman in Sarifat, wala siya makaangkon og pagsalig sa Ginoo. Dili niya unahon si Elijah. Dili siya mo inigluto niya kaunon to niya tanan. But she trusted the Lord. Og nakita niya ang milagro na buhi siya. Kung wa siya mo salig sa Ginoo, patay to siya. Di ba? Amen? Nganong nahimong hari si David? Nganong gi-bless si David? Ngano man? He trusted the Lord. Can you imagine ako kay si Gulayat? Gibugal-bugalan ang Ginoo ni Gulayat. Nisukol siya. Ngano man? Kay nisalig siya sa Ginoo. Muna importante kaayo kana, mga igsoon ko sa Ginoo, atong saligan ng Diyos. And then, letter B, God's name will be honored. The kingdom will not be man-centered, but Christ-centered. If Christ will be worshipped as King, then He should be worshipped as King in our lives now. Kung hari si Kristo sa atong kinabuhi, atong ihatag niya ang pinakamaayo sa atong kinabuhi. Christian, thank you kayo sa inyong pag-support ni nga buluhaton. Thank you kayo sa inyong pagpangalaga diya sa Ginoo. Ang Diyos magabalos kaninyo. Number 6. The millennium kingdom will be shared by the saint. In Revelation 26, blessed are the holy is he that hath part in the first resurrection. On such the second death hath no power, but they shall be praised of God and of Christ, and shall reign with Him 1,000 years. Kitang mga Kristohanon, bukuyog ta ni Kristo, pag-roll sa kalibutan. We are praised in the sight of God. 1 Peter chapter 2 verse 9. No? 1 Peter 2:9. But you are a chosen generation. Kita mga Kristohanon, a royal priesthood. Believers will have a place in Christ's kingdom. Doon na tayo lugar. The saint will reign with Christ. Can you imagine kung ma-appoint kag mayor? Ang imong term, 1,000 years. Pilay term sa mayor karon? Term, 3 years? 3? Oh, 3 years na. Kini, 1,000 years. Dito na lang ko magmayor sa Millennium Kingdom. No, dito lang mo magkapitan, gobernador. Ang mga katawan sa Diyos, muhari uban kaniya. No? Oro, presidente sa Pilipinas. The saint will reign with Christ. Letter B, the faithful will be rewarded. Ang atong serbisyo, suffering, and sacrifice for Christ are not forgotten. Dili na kalimtan sa Ginoo. Katong kasab-an ka, katong
Wala ka makakwarta kay ni simba kag Domingo, nanirado ka, wa kay ginansya, giingnan ka sa imong silingan, nayabag na ka. Katutanan, giklista to sa Ginoo. The greatest blessing of the kingdom is not only peace or prosperity, but being with Christ. Kuyog ta ni Kristo. Amen? Now, serving the Lord today is never in vain because Christ remembers the faithfulness of His people. Every time you sacrifice for the Lord, He will remember you. He will remember us. Iyang iput in record everything we did for Christ. Every time nga doon nag-iyak ka, doon na kagihimo para sa Ginoo, maybe you are not recognized by the church or somebody. But God, He recognized your service. So di na kinahanglan pa magpapikpik tag-abaga. Wala man ko nakita ni pastor na nitabang manunta ko. Wala man ko ni-announce. No. Ang Ginoo, unsa imong gihimo, gitanaw na sa Ginoo, He will remember you. And He will bless you. During the Millennium Kingdom, iya tang unsay atong nahimo niya, iya tang balusan, iya nang ibutang ug ata ibutang nga posisyon sa Ginoo. Number 7, last. The Millennium Kingdom will lead to God's final victory. Kahuman ani, nilang ito basahon Revelation 20, verse 7 to 10. Revelation 20, 7 to 10. After sa 1,000 years, makagawas ang yawa. Ang prisuhan sa yawa, sa bottomless pit, mahulog siya. Mahulog siya. Na walay tugpa-tugpa. Siya, Kamu ko na ihulog. Ha? Kasi kita, Papaita, no? 1,000 years, mahulog siya. Why hunong-hunong? Ha? Niya pagkuman, sa 1,000 years, buhian siya. Anawa. Ito lang ninyo basaha, basta Revelation 20 verse 7 to 10. After 1,000 years, Satan will finally judge and God's eternal plan will continue. May tabuan pagkagawa sa yawa, He will convince sa mga tao. Iyang i-deceive ang mga tao. Maybe ingon siya, kining naghari na to, mga alien. Karon bisag asa ta na mga alien report. Demonyo na mga alien. Aron ilang makuviran inig rapture. Inikawala na to, di gyapon sila motuos Bible. Mayingon sila gikuha tas mga laing planeta para makubiran kay ang yawa siya mo'y hari sa mga mangingilad. He will deceive all the people. He will deceive ni Adan o ni Abe. He will deceive the wicked kings in the Old Testament. Iyang giilad si Judas, ilaron mo na mga Kristohano, di ka pangalagad sa Ginoo, giilad na si yawa. Grabe gyud mo ilad ang yawa. Ayaw gyud mo kumpiyansa sa yawa. Muna mga Kristohano, di ta mangilad kay Kristohano na ta. Diba? Christian? Be honest. Because we are children of God. The devil is the author of dishonesty, craftiness, deceiver. Naka mo, kung mangutang mo, may mo, Pastor ay, balik na po ng utang. Kaya makadaot ni sa mga Kristohanon ka ng utang-utang nga. Bayaran ta ka brad, sunod simana. Be sure, imong gituman ang imong saad. Kaya ang yawa mangingilad. Dalawa, pagkabuhi sa yawa, iyang madeceive ang tibuok kalibutan. And they will grope and they will fight against God. And siya, dugay na kayo, usa na kalibo katuig, wag ni sila na pulihi. Dapat ato mo rebuild ita. Muna, siguro mingon ng yawa, mga tagalaing planeta ni. Di gyapon sila mutuo. Daghan, pero during the time sa Millennium Kingdom, daghan ang mga tao nga maluwas.
Pero pagkabuhi sa yawa, magubot na sad ang kalibutan. Okay? God's people will enter eternal blessing. Kunya ang yawa itambog dito sa linaw nga kalayo. Nakita nga mga anak sa Dios o puyo ta ato ning sa sunod ato ning explain about ining diri ta mo puyo sa New Jerusalem. Diri sa New Earth katuning naluwas sa Millennium Kingdom sa tribulation, no? Maluwas diri sila mo puyo. Ay verse, no? Ay mga verse diri. Pero it doesn't mean nga ang mga Kristohanon, ang church, members sa church, diri ta. Pastor, amay nindot, diri o diri. Pareha ni sila nindot. Ha? Pero ang atong residence dinhi, it doesn't mean di ta kaani dinhi. Pero ang atong residence dinhi. Sila diri, katong nga saved sa tribulation, the Millennium Kingdom, diri sila mapuyo. So mabakasyon na lang ta diri. Okay, pero pastor, ang diri makaani sila. Yes, kaingon nga ang New Jerusalem open siya. Dili i-close ang gate. So pero ato na isigutan. Pero pag human sa tribulation, now ang yawa makabuhi. Pagkabuhi sa yawa, musukol sila ni Jesus Christ o mapildi sila ni Jesus Christ. And then doon na great white throne judgment for the unsaved. Hukman sila ang mga dili luwas according to their works. Why? And not dili bot pasabot nga ang kaluwasan by works. Because we believe God is just and righteous God. Ang lake of fire, doon na siya compartment. Doon ay mga tao nga buutan kayo pero wala gyud makadawat ni Jesus Christ. Impierno lang gyapon. Doon ay mga tao nga grabe ka wicked sa. So laylain ang degree of torment sa lake of fire. Okay? And then hukman sila according to the works unsay place nila sa lake of fire. And then diya na nato dili narang lake of fire. Kaning heaven and earth sunugon na siya. Okay? Diri mo ni lake of fire. Picture. Nakita niyo? Nakita niyo? Ito, mapataas na ito. Ito makita. So, pagkahuman din na, diya sa great white throne judgment, diya na ito makita nga ito mga minahal sa kinabuhi. Nga wa masave. Diya ta the last time nga muiyak ang mga Kristohanon. Mintras kasulon, may pahimo pa ta nila, share them the gospel. Pagtarong sa imong kinabuhi, aron maluwas sila. Kaya kung di ta matawag-tarong, kung saan man nila pagkaluwas. Kung atong kinabuhi, wa ta magkinabuhi nga Diyos nun. Wa ta magsugilon sa mayong balita. Okay? And then, human din mao na din final victory for eternity. Unsa man ang eternity? Hangtod sa kahangturan. Okay, so, sa sunod, ako na explain na po ninyo para masabtan ninyo. We have many verses nga ang Kristohanon, ang members sa church, the bride of Christ, dito tayo puyo sa New Jerusalem. And then, katong mga saved nga, wala na ang church diri sa New Earth. But the two places they're both good. Nindot kayo nga lugar. No? O sa walay katapusan, Satan will be Satan's defeat will be final. The enemy will never rise again. God's judgment will be complete. All rebellion will be brought to God. After 1,000 years, buhian sa Ginoo ang yawa, ug ang yawa i-deceive niya ang kalibutan, ug musukol sila sa Ginoo, mo-rebelde sila, ug puldihon sila sa Ginoo. God's people will be enter into eternal blessing. The future of the believers usa ka dako kaayo nga kalipay kauban sa Dios. Mga igsoon ko sa Ginoo, grabe ang atong Dios. His plan is so good. Maayo kay Ginoo sa iyang mga plano sa atong kinabuhi. The Millennium Kingdom is coming kingdom where Christ will reign for 1,000 years. Ang yawa presoon siya sa bottomless pit.
Ato na makita sa Revelation chapter 20 verse 2 and 3. And he laid hold of the dragon, that the old serpent, which is the devil, and Satan bound him 1,000 years. And he cast into the bottomless pit and shut him up and set a seal upon him. And he should deceive the nation no more, till 1,000 years should be fulfilled. And after that, he must be loosed a little season. So, og ang mga Kristohanon, mohari ta kauban ni Kristo. Ang kalibutan makatagamtam og abundansya nga wala pa ka ma-experiensyahi sa tao. Ben? Siguro ang mga lansones di na muundag pamunga. Ha? Ang atong mangga, wala na yung mga paho nga mangga. Ang kana na may mangga paho, no? Sabot na wala na ikaon sa mananap ba? No, wala na bitin nga atong kahadlukan. So, ang mga tanong, mutubo na sila, bisag dili itanong. Magsitag ani sa atong humay, nga wala na tanong-tanong. Mubalik sa panahon ni Adan ug ni Eva, what a great future that we have. Ang ato lang yun, siguruho nato, luwas ta, ang atong mga parente, mga anak, mga igsoon, atong masunginlan sa maayong balita. Because we don't know kano sa mobalik ang Ginoo. That's the reason why we have our international Bible student. Because we know na hapit na mobalik ang Ginoo. So because of, kung we have a desire to send out more missionaries, that we can support more missionaries. That's the reason why God is going to bless our businesses, our work, panalanginan ta sa Ginoo. Every year, we increase our support sa local and foreign missionaries. But by the grace of God, wala ta mabuwang bankrupt. Amen? That's the reason why nga nganong gi-bless na sa Ginoo dugang. Ha? Kay ang Ginoo ay bahala. Ato lang sundon ang Ginoo. Ayaw mo kahadlok. Kay kinitanan atong gihimo, dun gi-record na sa Ginoo. And God will reward us. No? According sa atong gihimo para sa Ginoo. Okay? So let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, sa imong nindot kayo nga plan for our lives, O God, in the future. Lord, help your people, O God, to have understanding that they need to work hard, they need to share the gospel, nga makita ang ilang maayong testimony. Because someday, O God, ang among tanan nga gihimo diya kanimo imong balusan. Lord, tabangi kami nga among we can share the gospel to our loved ones. I-bless Ginoo ang among mga trabaho aron tabang kaming dugang sa nagwali sa maayong balita. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, daghang salamat.